Cheza. Cheza, after this, meet me kay... Wala ko masakit na pa tayo, no? Next school year, if you are still an honor student, I will give you 15,000 cash. Sino na wow? Wala ni 15,000, ha? Hindi ko magranon. Daw magranon lang kung tulupon. Pero pigado ko yan. I am a proud son of a jeepney driver. I'm a proud son of a jeepney driver. So, nagtinguha ko. Catch. Sometimes, ginahaboy na sa inyo ang grasya na sa lupas ang iban. That's 15,000. Let's give her a round of applause. Your name? Keza. Cheza. Cheza, after this, meet me kay... Wala ko masakit na pa tayo, no? Next school year, if you are still an honor student, I will give you 15,000 cash. Ladies and gentlemen, ginahaboy na sa imo ang grasya na sa lupas ang iban. Ginahaboy na sa imo ang grasya na sa lupas ang iban. Focus. Pay attention. Be ready. Blessings come only to those who are prepared to receive them. Opportunities don't wait. They are claimed by those who are vigilant and those who stay focused. Okay? Catch? Nag-aasa ka mo, no? My fellow dreamers, hindi porket may nag-abot ng oportunidad, mag-aabot iniliwat for the second time around. Kiss alam ang oportunidad. Opportunities sometimes came along once. So once may mag-abot, grab na yun. Because we never know, malay natin, last na to galing. We don't expect the same opportunity to come. So when an opportunity knocks, open your door, let it in. Wait lang. Nauhaw ko. Ma'am, niya may tubig kita. Okay, thank you, sir. Excuse me. Sino na wow? Wala ni 15,000, ha? Okay. Gusto niyo tubig? Kung ihaboy ko ni ang bottled water, possible nga masalok mo. Pero basi maigo ka, kag masakitan ka. Nga masakitan ka, kay may unod. May tubig nga unod. Bugat. Let us say, ining battle, amuni ang blessings. Kagang tubig nga unod sini, amuni ang problem. Kung ihaboy ko sa inyo, bottled water lang, walang unod nga tubig, hindi makalabot sa inyo. Nga mag-an. So, for you para makaabot ang blessing, kinahanglan may upod nga problem. In life, problems are strength. Problem is a way to discover ourselves. Problem is wisdom. And eventually, a problem becomes a power. Before I went here today, may nangyang ko nagalipod sa kultanon sa practice sa ikam. Luto ko na lang. You know that pinakbet is one of my pinaka-hate nga sudan before. I was 14 years old, second year high school. That's grade 8 in K-12 curriculum. I was grade 8 when I was included in the malnourished students.
kuya pala kaunutan. So, ang ginahimo sa Nueva Valencia National High School, naghahatag sila sa libre nga pinapet sa mga estudyante. And most of the time, kinaakigan ako sa advisor ko, nga tag-uunta na lang sa pangalan niya, Consuelo de Quito. Kay wala akong ginag-claim ang pinakbet ko. Kis agi na dulong na sa akon, why ko pa ginabaton? Nga hindi ko gani kasaho sa pinakbet. Ang reason, hindi ko sa pinakbet kay makayat. Isa lang ang nagustuhan ko sa pinakbet, kalabasa. Amo lang na, the rest wala na. Years after I realized, kinahanglan galit nga kaunon ang pinakbet maski mapait. Nga, grabe ang nutrients nga mahatag sini sa aton lawas. So maski mapait, dapat kaunon, usapon, tunlon. Now there came a reflection that in life, ang tanan nga kapait, kinahanglan batunon, kag namnamon, kay mostly sang mga mapait, amuin na ang nagahatag kusog. And with that said,